जो तमाशा चल रहा है, इदारे भी, एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी अब उनसे टेबल टॉक कर रही है। हम बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे, हम जो है महंगाई कम करेंगे। असल में हर चीज़ जायज़ है, हो सकता है हमारा उनसे कोई इत्तेहाद भी हो जाए कि जो मौलाना का जो घर है वो सियासत की जो है वो दरसगाह है, और मैं जमीयत तलबा इस्लाम का ज़िले का सूबे का सदर भी रहा। ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं रही, ये इंडस्ट्रियाँ बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शफीकुर रहमान गुजर साहब, ये ज़िली सेक्रेटरी इत्तलात लाहौर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम जमात की जानिब से। गुजर साहब क्या हाल है? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कि आपको तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। खान साहब किस टाइम चर्चे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, बड़ी बातें चल रही हैं। खान साहब की रिहाई होने वाली है, जल्द उनको बनी गाला जो है हाउस अरेस्ट किया जाएगा, मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपकी जो जमात है JUI, इमरान खान की जमात को सपोर्ट कर रही है या नहीं? आपकी जमात कहाँ पे स्टैंड करती है? जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जमात की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके फॉलोअर्स हैं। तो उनकी जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है, और तमाम यंग्स उनको सपोर्ट करते थे, माजी में हमने देखा है। तो इस हवाले से जो उनकी फॉलोइंग है सबके सामने है, हर मजहबी जमात की है, हर सियासी जमात की है, तो उनकी भी है। आपकी जो जमात है क्या उनको सपोर्ट कर रही है? उनकी रिहाई में कोई डिमांड कर रही है कि इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मौलाना साहब अक्सर स्टेटमेंट दे देते हैं कि खान साहब की अगर कोई गलती नहीं है, कोई केस नहीं है, तो उनको रिहा होना चाहिए। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और इस कानून के मुताबिक अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन पे कोई अपना एलिगेशन नहीं है कानूनी हवाले से, तो उनको फिलफौर रिहा हुकूमत करे। और हम देख रहे हैं कि जो तमाशा चल रहा है, इदारे भी, एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी अब उनसे टेबल टॉक कर रही है, उनसे मुज़ाकरात कर रही है। तो अगर आपने मुज़ाकरात करना ही है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, तो उनको फ्री करें, वो आज़ाद शहरी होकर अपनी पार्टी चलाए। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, आवाम बड़ी परेशान है कि भाईजान चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं और ख़रीदारी नहीं हो रही, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है ना। तो हुकूमत का कहना है कि स्टेबिलिटी है, महंगाई कम हो रही है, चीज़ें कम हो रही हैं। हम पब्लिक में जाते हैं, वो कहते हैं भाईजान हम तो चीज़ें नहीं खरीद सकते, हमारे में बाइंग पावर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक सिनेरियो है कि जैसे ही पिछली गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट ने ओथ लिया और ये हुकूमत में आई, इसका आप सारा सिनेरियो देख लें, बैक में इसका सिनेरियो क्या है कि इनके बहुत बुलंद दावे थे, हम ये कैसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सके। हम बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे, हम जो है महंगाई कम करेंगे, और इन्होंने अपने दावों के बरक्स कुछ भी नहीं किया। और जब भी ये IMF के पास के गोली में बैठते हैं, जिनके पास जा गिरते हैं और उनसे फ़ंड भी लेते हैं, उनसे अपना मदद भी मांगते हैं, और हमारा बजट भी IMF बना रहा है, तो महंगाई कम नहीं हुई है। इस वजह से हुकूमती फेलियर है। ये तस्लीम करते भी हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम IMF की शराइत के तहत, मैं ख़ुद कारोबार करता हूँ, कि मुल्क में कारोबार नहीं हो सकता, इतनी उनकी ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा हैं, तो कारोबार करना मुश्किल है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है जी, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो बजाय कि सब्सिडी दें, तो ये हर चीज़ को जो है वह उसको बढ़ा रहे हैं जी। आपकी जमात ने तो सपोर्ट किया था ना नून लीग को जब गवर्नमेंट बननी थी, अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। तो आपकी जमात क्यों नहीं फिर उस हवाले से बात करती? हम देखें, जो एक रजीम थी, रजीम चेंज हुई, जिसके काफ़ी बुलंद दावे भी किए गए कि हमारी पार्टी ने क्या किया। हमारी पार्टी PDM के साथ थी, मगर जब आपने देखिए, जब बाई इलेक्शन का मामला आया तो हमने इलेक्शन अलग अलग लड़े। ये इंतखाबी इतिहाद और चीज़ है, और जो ये मिल के चलना असम्बली में और चीज़ है। तो हमारी पार्टी का एक बड़ा एक मौक़िफ़ है, और मौलाना साहब का जो इतना बड़ा माशाल्लाह कद काठ है, उनकी सियासी अप्रोच है, उनका एक विज़न है, उसको आप देख लें कि जो है जब ये साम्राज्य के मुखालिफ जो एजेंडे के मुखालिफ हुकूमत थी, इसको हमने गिराया है, उसके ख़िलाफ़ हमने मूवमेंट की है। और ये अभी हम तैयारी में हैं। अब दीनी मदारस के हवाले से आप देख लें, जितना भी इशू आ रहे हैं, हम बाहर निकलने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। कुछ मौसम गुजरता है, सर्दी गुजरती है, और आप देखिए इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, तो क्या आपकी जमात इमरान खान के साथ खड़ी हुई दिखाई दे सकती है? सियासत में हर चीज़ जायज़ है, हो सकता है हमारा उनसे कोई इत्तेहाद भी हो जाए, इंतखाबी तहत हम उनसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, मिलकर बात हो सकती है। ये तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं, ये आपस में एक साथ चल सकती हैं, कोई इतना मजाकी वाली बात नहीं है। उनके देखें, उनके वफूद आ रहे हैं, उनके डेलीगेशन जो है असद कैसर आ रहे हैं, और उनका डेलीगेशन जो है तमाम उनकी जो लीडरशिप है, अयूब खान के जो पोते हैं वो आ रहे हैं, उमर अयूब आ रहे हैं, उनकी तरफ से तमाम जो लोग वो आ ही जा रहे हैं।
اور یہاں سے بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں, وہاں سے جو ہے شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں, حکومت بھی جا رہی ہے, اور جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں جا کے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جی جی بالکل جو ہے, ابھی دیکھا کہ کچھ دن ایسا نہیں گزرتا کہ محسن نقوی صاحب مولانا کے ہاں نہ گئے ہوں, یا مسلم لیگ نون جو ہے ان کے ہاں نہ گئی ہو, اور بلاول صاحب ان کے پاس نہ گئے ہوں. ڈیلیگیشن روز جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولانا کا جو گھر ہے وہ سیاست کی جو ہے وہ درسگاہ ہے. تمام کے تمام سیاستدان جو ہے ان کے گھر پہ جا رہے ہیں, ان کو سلوٹ دے رہے ہیں, ان سے رائے لے رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ سینیریو کیا ہے. یعنی کہ ہم یہ ابزیوم کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جائے تو میں بھی مولانا صاحب عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں اور حمایت کریں. دیکھیں مولانا صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں خان صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہم ساتھ چلنے کے لیے تم کو تیار ہیں. میں کارکن ہوں, میری اپنی ایک رائے ہے کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے اگر ایسا پاسبل ہے تو ٹھیک ہے, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں ملک کے لیے. حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں یونینز وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو پابندی لگا دی گئی کہ بین کر دیا گیا. آپ میں بڑا اثر و سرور ہے, آپ کا بڑا اثر و سرور ہے یہاں پہ جماعتوں میں, اور آپ ہیڈ کرتے رہے, لیڈ کرتے رہے یونیورسٹیز میں. تو آپ کے خیال سے جو جماعتیں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, تحریکیں ہوتی ہیں, ان کو بحال کرنا چاہیے, یہ بند ہی رہنی چاہیے؟ میں خود بھی اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں بھی, اور میں جمعیت طلباء اسلام کا ضلع کا صوبے کا صدر بھی رہا, اور مرکز کے اندر بھی میں ایک ذمہ داری پہ رہا. تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونین پہ جو پابندی ہے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اس کو ہٹانا چاہیے. جمعیت طلباء کا بھی جو ہماری تنظیم ہے اسٹوڈنٹس کی, ان کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ طلباء کو جس طرح اپنے بزنس پڑھنا ہے اور اپنے بزنس کرنا ہے, اسی طرح ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں, ہم سیاسی ورکر ہیں, تو ہم یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کل کو ہم نے میدان عمل میں جانا ہے, سیاست کرنی ہے, رول کردار ادا کرنا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے, ہماری تنظیم کی بھی خواہش ہے کہ مثبت سرگرمیاں جو ہیں, ایک کلچرل ہے پنجاب کا, پاکستان کا تعلیمی اداروں میں, اس کلچر کو جو ہے بڑی سوسائٹیاں ہیں, سینڈیکیٹس کے ممبرس بنتے ہیں, اور طالب علموں کے فلاح و بہبود کے لیے فیسوں کی جو آج کل پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو کمرشل ایک تعلیم لے کر آئی ہوئی ہیں, یہ اب یہ یونیورسٹیاں نہیں رہی, یہ انڈسٹریاں بن چکی ہیں. فیسوں کی برمار ہے, غریب کا بچہ, غریب طالب علم جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا یونیورسٹیوں میں. اسٹوڈنٹ یونین کے نمائندے ہوں گے, اسٹوڈنٹ یونین ہوگی, فیسوں پہ بھی کنٹرول رہے گا. اور آج کل جو تعلیمی اداروں میں جو فحاشیاں ہیں, عریانیاں ہیں, اور اس مذہب کے خلاف جو ایک سارا سلسلہ ہے, اس کو روکنے کے لیے میں چاہتا ہوں میری اپنی خواہش بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو تمام تعلیمی اداروں میں بحال کیا جائے, تاکہ جو ہے انشاءاللہ. اور اس کے یہ دو کام کریں گی, ایک آپ کی ایجوکیشن بھی فری سستی ہوگی, اور دوسرا جو ہے کہ جو خلا آیا ہے, سیاست دان نہیں آ رہے, پڑھے لکھے نمائندے نہیں آ رہے, اب یہ جو سیاست چلی گئی خاندانوں میں چلے گئی ہے, پڑھے لکھے لوگ, پروڈکٹیو لوگ نہیں آ رہے, اس لوگوں کی بحالی کے لیے جو ہے بٹ صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ وہ بحال ہونے چاہیے. جی صاحب, گجر صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے, ہماری جتنی بھی گفتگو تھی اپنی کمنٹ سیکشن میں اس کی رائے کا, آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. کیپ واچنگ جی ٹی وی ڈیجیٹل. حمزہ بٹ کو اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری میں. تب تک کے لیے ہی فی امان اللہ. اللہ حافظ.